বাংলা জামা মসজিদের পক্ষ থেকে আয়োজিত হলো পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম নামাজ টিটাগড়ে। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। টিটাগড় বাংলা জামা মসজিদের পক্ষ থেকে টিটাগড় ঈদগাহে আয়োজিত হলো বিটি রোডের ওপর বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম নামাজ। এই দিনের নামাজে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং, ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, টিটাগড় পৌরসভার পৌরপ্রধান কমলেশ সাউ, উপপৌরপ্রধান মোহাম্মদ জলিল, প্রাক্তন পৌরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী সহ টিটাগড় পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌরপিতা, পৌরমাতা এবং প্রাক্তন পৌরপিতারা। ঈদগাহ থেকে নামাজ পাঠ করান বাংলা জামা মসজিদের ইমাম শাহিদ হোসেন মির্জবাহী। এই দিন নামাজে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন করা হয় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী। নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিটি রোডের যান চলাচল। বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই নামাজে অংশগ্রহণ করেন কয়েক হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিটাগড় বাংলা জামা মসজিদের ইমাম শাহিদ হোসেন মির্জবাহী বলেন, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफ़त व रहमत के सदक़े हम अहले ईमान के भले के लिए, हम अहले ईमान के खैर के लिए एक बाबरकत मेहमान व महीना अता फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें इस मुबारक और मसऊद मेहमान व महीने की कदर की तौफीक अता फरमाई, वो किस्मत के बुलंद रहे और उन्हें रमज़ान मुबारक में रोज़े रखा, तरावीह की नमाज़ पढ़ी, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। आज उसी रहमत व बरकत के शुक्राने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम अहले ईमान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज कौम मुस्लिम पूरी दुनिया में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है, ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला है और कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमने हालात खुद बदले हैं। अगर हमें अच्छा दिन देखना है, अपनी अच्छी हालत देखना है, तो हमें अपने अंदर तब्दीली लाना होगा। हमें अपने हाथों से शराब के बोतल फेंकने होंगे, ताश की पत्तियाँ फेंकने होंगे, गाली अपनी ज़बान से निकाल कर दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बान को सजाना होगा। पाकीज़ा कलिमात का विर्द हमें करना होगा, कुरान मुक़द्दस से जुड़ना होगा। तबीयत की पैरवी न कर शरीयत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना होगा। रब्ब क़दीर व जब्बार ने तो फरमाया कि तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सरफराज रहोगे, शर्त है कि अच्छा मुसलमान बन जाओ। इसलिए हमारी जो गिरती हुई हालात हैं और हालात बद के जो शिकार हैं, हकीकत यह सच्चाई यह है कि हमें दूसरों को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि अपने दामन में झाँक कर अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे नौजवान और उम्र दराज भी बहुत बुरे बुरे कामों में फंसे हुए हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो नाच गाने से दूर रहें, खेल तमाशे से दूर रहें, जुआ सट्टाबाजी से दूर रहें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से करीब हो जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खोई हुई इज़्ज़त फिर वापस मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपके तवस्सुस से अपने नौजवान भाइयों को ये पैगाम पेश करना चाहता हूँ कि तुम डांस करोगे, तुम नाचोगे और तुम्हारा एक भाई इसी देश में भी और बिलखुसूस फ़लस्तीन में एक एक लुक़मा के लिए तरस रहा है। एक बहन बेटी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत और इज़्ज़त व आबरू छुपाने के लिए कपड़े के लिए तरस रही है। ऐसी हालत में क्या तुम्हें ज़ेब देगा कि तुम खेल तमाशे में अपनी ज़िंदगी को गंवाओ, खेल तमाशे में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा ना करो, बल्कि नमूने ज़िंदगी अपने आप को बना दो, ताकि दूसरी कौम जिसके पास दस्तूरी हयात और कानून ज़िंदगी जिस कौम के पास नहीं, जिन लोगों के पास नहीं है, हमें तुम्हें देख करके उन्हें ज़िंदगी का कानून, ज़िंदगी गुजारने का ढंग, उठने बैठने का सलीक़ा मिल जाए। ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम अहले ईमान को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तौर तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ सही अता फरमाए। आमीन।
অপরদিকে রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা ব্যারাকপুর লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী এবং ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলেন ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব সবার। এটাই বাংলার মাটির পরম্পরা, বাংলার সংস্কৃতির পরম্পরা। আমাদের বাংলায় বলে 12 মাসে 13 পার্বণ, তার মধ্যে ঈদ একটি। আমরা যেরকম সব ধর্মের মানুষ দুর্গাপুজো পালন করি, সব ধর্মের মানুষ ঈদের উৎসব পালন করি। দীর্ঘ 1 মাস রোজা রাখার পর আজকের এই যে খুশির ঈদ, আসুন আমরা সব ধর্মের মানুষ এই ঈদ উৎসব সাড়ম্বরে পালন করি। এটাই বাংলার কালচার, এটাই বাংলার সংস্কৃতি। প্রতি বছর আপনি একটা ছোট্ট জায়গায় থাকেন, এবছর আপনার পরিধিটা বেড়েছে, কোথায় কোথায় যাবেন? 7টা বিধানসভা। সব জায়গাতেই যাবে। আমার হাজিনগর হয়ে গেছে, এখান থেকে নয়াবাজার যাব, সেখান থেকে সিদ্ধাসপুর, সেখান থেকে আমডাঙ্গা, সবার সাথে দেখা করবো। সারাদিন সাধারণ মানুষের সাথে। হ্যাঁ, একদম সাধারণ। ঈদ মুবারক। আজকে 1 মাস রমজান মাস চলার পর এবং সবাই 1 মাস ধরে রোজা করার পর আজকে ঈদের খুশির ঈদ, এবং আমাদের টিটাগড়ে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি এবং অসম্ভব বড় একটা ঈদের সেলিব্রেশন হয়, মানে নামাজ পড়া হয়। সেকেন্ড লার্জেস্ট ইন বেঙ্গল। রেড রোডের পরে সব থেকে বড় নামাজ পড়ার জায়গা হচ্ছে টিটাগড়ের এই রাস্তাটা, বাংলা মসজিদের সামনে। এবং অসম্ভব ভালো আজকের দিনটা, খুশির দিন। টিটাগড়ের সব ধর্মের মানুষ বাস করে। এটা যেহেতু মিনি ইন্ডিয়া বলা হয়, এখানে সব ধর্মের যে কোনো অনুষ্ঠানে সব ধর্মের মানুষ এখানে পার্টিসিপেট করে। যেমন আজকে ঈদ, এর পরেই আসবে নববর্ষ 14 তারিখে, তারপরে আসবে হচ্ছে রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী, তারপরে আবার চৈতি ছট আসবে। ফলে এই যে সেলিব্রেশন চলতেই থাকবে, মানে টিটাগড়, ব্যারাকপুর, আমাদের পুরো বাংলা জুড়ে। এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, আমরা সেটার মানে সব থেকে চাক্ষুষ এবং নিজেরা অনুভূতি করতে পারি আমরা বাংলার মানুষ বলে। अमन और शांति का पैगाम है ईद का। सब 1 महीना उपवास के बाद लोग ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। 1 महीना के बाद ये खुशी का ईद होता है, हम लोग सब लोग शामिल हैं इसमें, सब लोग ईद मुबारक। अरे आकाश साहब मोबाइल डूब गया। आना 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 ठीक है भैया मुलाकात करते हैं। सही कैसे ना प्रोड्यूस भाई बचपने से हमारा जमीन बेटा कावा मिल সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% GST। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278 200 456।